Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2 with the motivation genre. I am Octavia Nulan and my partner I am Diana Betra Fauzia. I'm Julita Putri. I'm April Diana. Have you ever heard mendengar hal of yang this sama? saying? Watch your thoughts, Apa pikiranmu for they karena become itu akan words. menjadi perkataanmu? Apa Watch your perkataanmu words, karena itu akan menjadi for they become actions. tindakanmu? Apa itu Watch your tindakanmu? actions, Karena itu akan menjadi for they become habits. kebiasaanmu. Watch your habits, Kebiasaanmu karena itu for they become character. karaktermu. Watch your character, Karena for it itu will akan menjadi become your takdirmu. destiny. This Hal saying yang sama shows menunjukkan that bahwa everything semuanya starts dimulai with our dengan thoughts. pikiran kita. The roots of our Dari destiny takdir kita are in our bukanlah thoughts. pikiran kita. Hari Today, ini saya akan I want to show you menunjukkan how kepada important it Anda betapa is pentingnya untuk to carefully memperhatikan watch your pikiran thoughts Anda dengan and how hati-hati you dan bagaimana can Anda create dapat a successful menciptakan mindset. pola pikir yang sukses. Our thoughts Pikiran kita determine menentukan how our seperti apa life looks kehidupan like. kita. Menurut Anda, You think kedengarannya that sounds crazy? gila. Well, Saya I want ingin you to imagine membayangkan this situasi di situation. mana Anda You want ingin to take naik the bis bus untuk pergi ke to go to tempat work, kerja to atau university, ke universitas, dan biasanya and you Anda usually membutuhkan waktu need 5 minutes to your 5 bus menit station. untuk sampai di stasiun bus. But today, Tetapi hari ini you have Anda only hanya 2 punya minutes left. waktu 2 menit. So, though it seems impossible Jadi meskipun to catch the tampaknya bus, mustahil untuk naik you bus, decide Anda to run. memutuskan untuk and just give it a berlari try. dan cobalah saja. So you step Sehingga outside the door, kamu keluar dari pintu and while dan running, sambil berlari you have kamu 2 options punya now. dua pilihan. You can either think, Kamu bisa berpikir, oh damn, sial, I'm way too late. I won't make it. I will miss the bus and be too late at work. What a shitty day. kulku sampai larut malam di tempat kerja. Or you have Serta another mengorbankan option to harimu. think. Kamu punya pilihan lain untuk Well, berpikir I'll baik-baik. still have 2 minutes Aku left. masih punya waktu 2 menit I can lagi. make it. Aku bisa I will catch the melakukannya, bus aku akan and naik be on bus time at dan work. Tepat waktu di tempat Today is kerja a good hari day. ini adalah hari yang baik. As I'm a Aku person orang yang that is most of the paling times banyak 50 minutes late, menghabiskan waktu 15 menit I know terlambat the situation beberapa for my menit. whole Saya life, where I mengetahui run sepanjang and hidup try to saya catch di the mana bus. saya berlari dan mencoba naik So bus. some Jadi, months beberapa before I bulan started my own sebelum business saya entrepreneur, memulai bisnis saya I had a sendiri mind-changing dan experience. entrepreneur, saya mengalami Again, pengalaman yang mengubah I tried to pikiran catch a bus. saya mencoba naik bus But lagi. this time, Kali I ini really saya thought benar-benar positively. berpikir positif. I really Saya thought I benar-benar can make it. berpikir saya bisa And guess what? berhasil dan coba I tebak caught the bus. saya naik bus apa So you sehingga might call it Anda luck. bisa menyebutnya seperti itu. But I experienced Tetapi saya many mengalami times afterwards berkali-kali in setelahnya many dan other banyak situations situasi where I had lain this di mana kind of saya thinking memiliki pemikiran seperti ini. that I Sehingga deeply saya believed in sangat it, that I can make it, and that I yakin put bahwa saya all bisa action in berhasil it to dan make itu it saya happen. melakukan semua tindakan untuk Somehow mewujudkannya. things turn out much Entah better for bagaimana me and increased my segalanya life menjadi quality. lebih baik bagi saya dan meningkatkan kualitas hidup So, saya. what do you usually think in this kind of Apa yang situation, biasanya for example, this bus Anda situation? pikirkan dalam situasi seperti ini? Most of the times, we tend to Seringkali think the kita negative way, cenderung if we're berpikir truly honest with negatif jika Anda ourselves. benar-benar jujur pada diri sendiri. But Tetapi why mengapa are we kita tending to think menyuruh so untuk negative about the berpikir outcome of our tentang efforts? hasil dari upaya kita? I assume Apa We are saya afraid. berasumsi kita takut we are afraid takut jika kita in tidak case bisa we don't reach our mencapai goals tujuan and we would be kita. disappointed. Dan kita Or akan we are afraid kecewa atau kita of what other takut people may apa think yang of orang us lain if we don't pikirkan reach our tentang goals. kita jika kita tidak mencapai tujuan kita. So I want to show you Jadi aku ingin that you menunjukkan have in every kind kepadamu of situation bahwa two dalam setiap possibilities to situasi think, ada dua kemungkinan, either negative. pikiran or negatif positive. atau positif. So if you look at this bus situation, Jadi jika what do kamu you have to melihat lose? pada situasi bus, apa The yang harus next kamu lakukan? time, if you're in this kind of situation, just give it a try Kamu and turn around lanjut this negative, dengan I pikiran can't make it, I can't negatif, do it, aku tidak bisa into melakukannya, a aku positive. tidak bisa
I will do it. I will make kepikiran it. positif, Thought. aku akan bisa melakukannya. Aku bisa And if you want to mengubahnya. train your Pikirkan. mind, oh, Jika kamu I forgot ingin this. melatih pikiranmu, oh, aku If you melupakan think ini. this, you have to repeat Jika it, kamu and not only do berpikir it ini, once. kamu harus You have to mengulanginya. make positive thinking a habit. Kamu harus membuat So, kebiasaan positif. If you want to train your mind, Jadi, jika kamu ingin you melatih can easily pikiranmu, write every evening down kamu harus what was menulis the setiap positive malam thing of your hal-hal day and what positif was a negative thing of your dan day. hal-hal negatif And you pada probably setiap see hari. that most of the times the positive moment Dan pada outweighs the kenyataannya negative. lebih And so you banyak can hal train negatif, to focus atau more on the positive things. hal positif, dan kamu harus Let me give you fokus another pada hal example out of positif. my life. Biarkan That aku memberi shows contoh lain how dalam much hidupku. positive thoughts and our Betapa images in our besarnya mind pikiran positif can help us to make our membantu dreams kita come true. untuk membuat impian So when kita I menjadi started nyata. being interested in entrepreneurship, Sebelum saya tertarik I read a book by one of the menjadi most successful entrepreneur founders, dan which bisnis, became my inspiration. saya ingin bertemu Richard dengan Branson. He's the inspirasi founder of saya, Virgin Airlines, Bapak Virgin Branson. Records, and so on. And it became somehow a goal for me to meet him one day. Dan aku ingin bertemu Actually, dengannya I suatu had hari. this idea of Aku meeting punya him for some ide untuk coffee on bertemu Necker dengannya, Island and just meminum talking about some kopi, business and philanthropic pergi ke stuff. pulau dan membicarakan hal-hal And filosofik. as crazy as this thought Dan might seem for sama other people, kedengarannya I gila, always deeply believed in it. aku tetap percaya And I ini. always had this image in my mind of how the situation would look Betapa like. pikiran kita mempengaruhi Well, I have to situasi. disappoint you a bit. Until now, I haven't been on Necker Island, and Sebenarnya I sampai didn't meet sekarang Richard aku belum Branson pernah there. ke pulau. But another thing happened to me 2 weeks ago. Tapi kamu tahu apa yang I was terjadi 2 invited minggu yang to lalu? Bits and Pretzels as journalist. Aku It's a diundang. founders event in Munich. Aku bukan jurnalis asli. And Richard Branson also had a keynote there. So you Dan can aku imagine diundang ke how excited I ke sana was sebagai to at jurnalis least see dan him from far on Richard stage. Branson di sana. But remember, I told you I'm always 15 Dan minutes aku akan late. ke sana. Tapi Well, as much peringatannya, as I was determined selalu telat to really 15 be on menit. time, somehow things turned out totally entah differently. bagaimana semuanya My train terjadi. had to take a detour as there was Aku a harus car berputar accident, balik and karena ada I missed my other kecelakaan train, mobil. so I got late. Dan akhirnya aku telat. And I couldn't get in the conference room anymore because it was Dan already aku fully tidak filled. bisa masuk And the lagi. staff didn't let me in. Dan karena acara sudah But dimulai, my mindset had changed within Dan the staff last tidak year mengizinkan from complaining aku about masuk. this or being Tapi frustrated about pikiranku this and berubah just be sejak setahun negative terakhir untuk to mengubah hal negatif take action and menjadi finding a tindakan solution to dan get there in menemukan somehow. solusi. So I was talking Jadi, to the staff and aku telling them, I have a press mengunjungi ticket, staff please let dan me in. berkata aku mempunyai But tiket still the room pos. was fully filled and Izinkan they aku didn't let masuk. people inside Tapi anymore. ruangan sudah penuh dan staf tidak But mengizinkan aku nothing masuk. happened. There was a press conference afterwards, which I didn't know about before. Dan aku tidak tahu So I sebelumnya. couldn't believe my luck. Jadi, aku tidak bisa mempercayai hidupku karena aku punya tiket persis ini dan aku bisa masuk ke ruangan kecil ini dan menyelamatkannya. Kursi terbaik di barisan depan saya, bertemu dengan beberapa jurnalis lain sebelum saya berbicara dengan mereka, menaruh tempat duduk di sebelah saya, dan kemudian Richard Branson masuk dan saya tidak percaya dia hanya berkata agak jauh dari saya sehingga saya mendapat tempat duduk terbaik di barisan depan dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi saya tidak dipilih untuk bertanya. Jadi kemudian muncul momen di mana dikatakan sekarang itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi saya seperti ini berharap itu akan memilih saya, dan orang-orang yang mengatakan selain saya menunjukkan kepada saya dan seperti fikir-fikir sehingga perhatian Richard Branson tertuju pada diri saya. Dan saya berkesempatan menanyakan pertanyaan yang tidak saya bayangkan sama sekali. Di pagi hari, ketika saya bangun, sehingga orang mungkin menyebut saya gadis yang beruntung, tapi masalahnya adalah yang tidak dilihat siapapun. Aku selalu sangat mempercayai hal ini, dan aku selalu berpikir ini akan terjadi suatu hari nanti. Dan pada akhirnya,
pikiranku menjadi kenyataan. The idea of God's Gagasan tentang Tuhan menjadi sesuatu itu adalah hukum tarik-menarik. that is coming Segala sesuatu yang datang ke dalam hidupmu, kamu menarik itu ke dalam hidup kamu. Ia tertarik oleh gambaran-gambaran yang Anda simpan dalam pikiran kamu. thinking Itulah yang kamu pikirkan. whatever is going on in Apapun yang ada di dalam pikiran kamu, attracting this. kamu menarik dan selalu ingat itu. If you're interested in this Dan jika kamu tertarik pada topik ini, saya akan merekomendasikan Anda filmnya. only by sitting at home Rahasia dia tetapi hanya dengan duduk di rumah dan berharap untuk kehidupan yang lebih baik yang ada yang akan berubah, kamu take action. harus mengambil tindakan. So the first Jadi, langkah pertama adalah think about memikirkan apa yang sebenarnya kamu pikirkan, what you truly want. apa yang sebenarnya kamu inginkan, Your friends, bukan orang tua dan bukan teman anyone else who has dan bukan masyarakat ataupun siapapun itu, dengan beberapa harapan tentang hidup kamu. if you know Jadi, jika Anda tahu apa yang sangat kamu kembangkan, coba bayangkan seperti apa situasinya feel in this situation dan bagaimana perasaan kamu pada situasi tersebut. and then Dan kemudian, jika kamu berjalan-jalan tetapi membuka telinga dan mata, show up to you. peluang akan muncul untuk kamu, dan kemudian Action. kamu harus mengambil tindakan Say yes dan membiarkannya berlalu. Katakan ya pada peluang yang muncul dalam hidup kamu, usually dan biasanya kita tidak merasa cukup siap untuk itu. Saya belum siap untuk, dan itu saya tidak siap sama sekali untuk menanyakan pertanyaan sederhana kepada Richard Branson. Saya bukan jurnalis sungguhan, saya belajar administrasi bisnis dan kebetulan saya menemukan majalah online Penumbra, dan saya punya dua pilihan dalam situasi yang bisa semua hal negatif, focus on my fears. dan saya fokus pada saya dan ketakutan saya dan peluang yang muncul, dan saya membiarkannya berlalu. Begitu juga, tetapi saya mengambil tindakan dan saya fokus dan berani, And that's the difference. dan itulah bedanya orang sukses Successful people. dan orang sukses untuk mengambil tindakan. But how can Tapi we create bagaimana a cara successful menciptakan mindset? pola pikir yang sukses? Well, to train Kita our dapat brain melatih otak is kita quite dengan easy. baik. Caranya cukup mudah. We can easily replace Kita dapat dengan our mudah old destructive mengganti belief semua sets gangguan yang kita through miliki a healthy and melalui successful pola pikir mindset. yang sehat dan sukses. I have written Saya down telah on a little menuliskan piece of di paper sebuah that kertas is taped kecil on my dan mirror ditempelkan di some cermin saya mantras I repeat beberapa to mantra myself yang every saya day. ulangi It setiap sounds so hari. easy, I know. Kedengarannya mudah, saya tahu, But I realized within saya some menyadari weeks, dalam months, beberapa minggu, dalam almost sebulan, automatically secara my otomatis perception was changed. persepsi dan And just pemikiran to saya give telah you berubah. some Saya inspiration ingin maybe for memberikan your Anda beberapa new mantras inspirasi to baru create a untuk membuat positive mantra mindset. baru dalam menciptakan pola pikir yang I will give you positif. some examples. Saya from akan my memberikan piece of beberapa paper. contoh. So of course, Jadi, on the first yang pertama, is I see the saya positive melihat hal things positif in every dalam situation. setiap situasi. I determine Saya about menentukan my tentang success. kesuksesan saya. I focus Saya fokus on the things pada hal-hal that I yang can dapat saya change ubah, and not on the bukan things that I pada can't hal yang change. tidak dapat saya ubah. And I'm open and grateful for the Terbuka dan changes bersyukur in my pada life. perubahan dalam hidup. So make sure Jadi if you write pastikan down jika kamu your mantra menulis sentence, mantra the things that baru, are important to you, tuliskan hal yang that penting bagi you kamu write it positively. And dan don't use jangan the word menggunakan kata no, tidak because karena our brains otak kita tidak can't dapat memproses process kata that. tidak. Just to give you a short example, Saya akan if I memberikan tell you, sebuah don't think contoh. about a red Jangan car, memikirkan kartu merah. what happens? Apa yang terjadi? You probably have the red car in your mind. Mungkin kamu akan memikirkan So, logo merah dalam pikiranmu. I have a final Jadi, exercise for you aku today. punya latihan terakhir I want buat you teman-teman all semua. To get up from your seats, please get up. Tolong berdiri. Move. Perfect. Oke. Okay, guys.
Imagine there is a bell ada sebuah ringing in bel 250 high, so di it's kind of 250 like here, cm so somewhere above your di head. atas kepalamu. And I want you to jump Saya and ingin kamu ring melompat this dan imaginary bell meminum in 250, lonceng which is kind of here. imajiner So, dalam 1, hitungan 1, 2, 2, 3, 3, lompat. jump. Perfect. Oke, Not sit sempurna. down, please. Tolong jangan duduk dulu. Now Nah, imagine sekarang the bayangkan bell is in bel 3 ini, meters. lonceng ini berada Okay, di I want you to jump 3 again meter. for 3 meter and ring Aku ingin spell. saya ingin kamu melompat 1, dan 2, 3, meminumnya. and 1, jump. 2, 3, lompat. Oke, Perfect. sempurna. Thank you. You can sit down. Teman-teman semua So- bisa duduk kembali. You might already see my point Oke, in mungkin that. kamu mengerti maksud saya As higher you set bahwa your semakin goals, tinggi kamu menciptakan the tujuan, higher you will jump, semakin tinggi kamu akan melompat, and the more effort dan you semakin will banyak invest, usaha yang akan kamu and lakukan, the more you will do to reach your dan goals. semakin banyak hal yang akan kamu lakukan untuk So mencapai if you tujuanmu. think about your goals, Dan jika kamu memikirkan tentang tujuanmu, always aim high selalu and tetapkan dream tujuan big. yang tinggi dan mimpi yang besar. Be open Terbuka and willing, dan To learn lessons along the dan road. mau belajar dari and pengalaman, always keep in mind dan selalu that our ingat thoughts bahwa pikiran kita determine our menentukan success in life. kesuksesan kita dalam hidup. Thank you very Terima much. kasih banyak. Epilog gua akan Epilog, ngomongin soal I'm going bahwa to ketika talk bokap about gua jumping meninggal, high that when gua my nggak sedang father bersama died, dengan I dia. was not with him. gua lagi di Jogja, lagi syuting I'm in Jogja, untuk stand up comedy filming Indonesia, for Kompas stand up TV. comedy Indonesia, Kompas TV. Hari itu jam 6:30 pagi bokap gua This day, nelpon, 6:30 in the morning, my dad gua called kebangun, me. tapi nggak I gua woke angkat. up, but I didn't answer for Lama tuh dia, nelpon terus, a long time. He kept nggak calling. gua angkat. Terus mati No, I teleponnya, pick up. nggak lama dia nelpon lagi. Of the upon his Lama banget. address calling again took a long time. Gua nggak angkat karena I didn't pikir pick gua tahu up dia mau ngomong because apa. I thought I Pasti know bokap what gua he was mau talking about. nanyain Of course, my kelanjutan father wanted to buku. ask about the continuous of his Jadi book. waktu bokap gue bangkrut So when my bisnisnya, father went dia bilang sama bankrupt gue, his sama business went kakak gue dan bankrupt, adik he gue, told me, my brother bilang, and my "Ayah sister, pengen he said that wants jadi to penulis be a sampai writer ayah meninggal. until death dies. Ayah pengen hidup dari uang ayah menjadi That want penulis." to live of money that is a Bokap gue tuh waiter. keras kepala. My banget. father is really stubborn, Jadi dia nggak mau kami so he sewain doesn't kontrakan. want us to rent out. Gua, kakak gue, adek gue pengen nyewain My kontrakan. brother rent house. Nggak mau I dia, want nggak mau. to Ayah mau rent pakai and usaha life ayah I sendiri. do. No, Ayah mau tinggal di want mana? to Karena tadinya involve ayah use gua his own tidur di business where I kantornya want dia. to Tapi ketika live kantornya business mesti at first, bubar, my dia nggak punya father tempat was tinggal. sleeping in his Dia bilang office. ayah ngekos. But when the office had Jadi to bayangin be ada closed, kakek-kakek umur he 60-an thought ngekos. it was a place to live. He said Karena dia that cuma is punya duit ya living untuk in ngekos. boarding house. He want to have Lalu, grandfather bokap in gue their mengutus 60 years gua old living in sebagai boarding satu-satunya house anaknya yang pernah rilis buku because he only have untuk bantuin money dia to live terbitin in. buku. Then Idenya my bagus. father sent Bukunya me judulnya as Alexithymia. a Untuk yang nggak tahu, shot for his son Alexithymia itu who has kondisi psikologis released di a mana book ingatan sama rasa for help korslet. him publish a book. Jadi kadang-kadang His kalau lu punya idea alexithymia, is lu ngeliat put sesuatu, the nangis tiba-tiba, is tapi nggak ngerti called kenapa nangis. Alexithymia. Atau lu ngeliat sesuatu, For ketawa the aja tiba-tiba. Tapi nggak alexithymia tahu is a kenapa, nggak physical korslet. Orang ngeliatnya kayak gila aja. condition, Nah bukunya adalah tentang where orang yang memory punya and alexithymia, taste are tapi jatuh short cinta. circuit. So Gua suka sometimes idenya. if you have Jadi gua coba bantu. alexithymia, Tapi ada you see masalah. something crying suddenly, Ceritanya but bokap gua tuh don't nggak understand linear. why it is Gak crying apa-apa, or tapi something nggak mudah else kan seperti yang lo just tahu, bikin laugh cerita yang gak suddenly, linear, but yang banyak I don't flashback. know Gua aja why. baca juga kesulitan It's untuk not memahami. Ternyata semua short penerbit yang gua circuit. datengin juga. People like it, Penerbit bilang, people ini kami look at edit ya. like Gue bilang ke bokap, ayah crazy. minta The diedit. book Bokap is gue gak mau. about a Keras person kepala dia who memang sama has karyanya. alexithymia but Dia falling bilang in ini love. harus seperti ini. Kalau diedit akan I menghilangkan like the ruh. idea. Gue masih ingat. So I'm Mohon trying diingat, ini to datang dari help, orang yang gak but pernah there's nerbitin buku sama sekali. problem. Dia nggak nurut My father's sama story orang is yang not udah pernah linear. nerbitin buku dan penerbit yang udah That's nerbitin ribuan okay, buku. but it's not easy. I like Bokap gue I do I not kekeh banget know sama how to karyanya. make a story.
This saat yang time a lot bersamaan of people dia had belum bisa flashback. hidup I dari just karya read dia it, karena nggak terbit-terbit. and I had difficult understanding. Dan It gue turned lama-lama out capek. that all Semua the penerbit nolak, kalau nggak publisher diedit, I went to yang punya buku also nggak mau ngedit. said Jadi, that we should setiap kali be bokap edit nelpon, this. gue So bohong. I Gue bilang, enggak, told my ini masih father meeting. to edit it. Belum, ke My penerbit father ini nanti didn't akan. want to Tapi nggak gue stubborn. apa-apa. Makanya waktu hari He itu bokap was nelpon, gue pikir the mau nanyain buku. as his work. He Ternyata, said it bokap gue lagi should serangan be jantung. like this. If Bokap gue editing will nelpon gue untuk remove his minta soul. tolong. I still Dan remember, gak gue please angkat. remember this Dan itu come from trauma di a gue. Gue pikir person gue who ngebunuh has dia gitu. published Rasanya kayak gitu Son. book at Gua tahu lu all bilang the enggak. he Tapi doesn't rasanya kayak obey gitu. people who have already published Jam setengah 9, jam 9, publish thousands of books. Gamila nelpon gue, terus dia My nangis. father Gue really panik kan. likes his Dia nggak work. bisa ngomong. Gue bilang One kenapa Mil, at kenapa Mil? Gue the pikir ada apa-apa sama time, dia he atau sama cannot anak gue. live off Terus tiba-tiba gue dengar suara adik gue. library. Adik gue bilang, gue tahu persis I know exactly bahwa itu yang jadi alasan kenapa bokap gue why nelpon. my father Gue kecewa called me. sekali sama diri gue sendiri. Gue berdiri dari meja gue, I felt gue menjauh disappointed ke kaca, pengen gue tonjok kacanya. while Karena over gue the mirror bukan cuman kecewa wanting karena gue to punch it. bokapnya meninggal, I tapi was karena just gue bisa disappointed aja that my dad had menyelamatkan passed dia away. saat itu. I was Tapi nggak gue lakuin frustrated karena gue nggak because tahu I could mau nanya, mau balas have apa ketika dia something nanya at soal the karyanya. moment, but I didn't act because I didn't Terus know how sebelum to gue berhasil respond. mukul kaca yang di depan gue dipeluk sama Pak De Indro Warkop. Before Dia I kena managed kejuri juga. to hit the Dia meluk gue keras banget. Dia bilang rela Inji. Terus dia ikut nangis tuh. Terus pada saat yang bersamaan gue ngerasa, ini aneh juga ya. Orang pertama yang meluk gue tuh Indro Warkop. Gue bisa nonton dia. Pas dia lepas pelukan gue bilang, gila lu Indro. Sorry, pelawak masuk. Harus gitu. Sayang. Momennya ada. A comedian comforting. Terus Then gua bawa naskah buku bokap ke penerbit I took my yang biasa dad's terbitin book buku gua, Bentang Pustaka. Gua bilang, manuscript to the publisher lakuin apa yang lu bisa. usually publish my Jadiin ini books. buku. Bentang Ini utang gua Pustaka ke bokap. and cite, do whatever you Bukunya need jadi. to make this book for my Terus dad. waktu gua ada kerjaan daerah Bintaro untuk kayak voice over gitu, After that, I had gua bawa a buku job gua in ke makam Bintaro bokap gua di Tanah area Kusir. for a Gua voice. taruh naskahnya, I broke the dan book gua taruh bukunya yang udah jadi di atas makamnya dia. Terus that gua drive tinggal. in Terus pas Tanah Kusir. apa lebaran, apa pas hari ulang tahunnya, gua ke situ lagi udah nggak ada bukunya. When I went Cuma back ada dua kemungkinan. on his birthday, Antara yang The jaga book makam was ngelihat still ada there. buku nih terus dia baca, atau bokap gue only tangannya two keluar dari bawah, possibilities. wah di buku Either gue the nih, wah gitu. caretaker Ya diedit saw juga, it and read it, Maaf, or my ada dad's peluang. handwriting Tanggung. from the grave saying, "That's my book." Terus gara-gara kejadian itu gue trauma After that, sekali, I came really karena traumatized gue nggak bisa membantu bokap gue because hidup I dari karya. couldn't help my dad life. Orang lain nggak punya trauma his ini, heart. cuman gue. I'm still Gue tuh sedih setiap kali traumatized. gue ngeliat ada orang nyerah I sama feel cita-citanya. sad every time I Dia see nggak kenal someone gue, tapi gue sedih give karena up gue their kayak dreams. They don't know me, but I ngulang feel perasaan like yang I'm sama yang ada dari bokap gue. revisiting that Gue same pernah ngeliat ada feeling orang about nge-tweet, my dad. temen gue, dia nggak tahu ini. On time, I saw Dia a nge-tweet, tweet from a gue capek sama friend kesenian saying, ini, gue udah I'm kasih so uang tired gue for kasih this cinta art. gue kasih semuanya, gave tapi kesenian ini nggak ngasih my gue apa-apa. money, my Gue berhenti love, aja lah, everything. And sedih gue. Itulah kenapa gue It bikin buku gave me Indiepreneur, gue bikin workshop gratis, that's why I gue made bikin the book pecahkan Entrepreneur, lembaga edukasi stand up karena a gue free pengen website, ngajarin orang untuk bisa a jadi stand up free comedian. pecahkan Bahkan and educational platform. itu alasan kenapa gue bikin perusahaan yang namanya Comika ini. That's why Perusahaan I start a yang company called tujuannya Komika cuma Aini. satu, membuat with komika hidup one dari goal, karya. Udah to itu help doang. Karena gue tahu gue nggak bisa nolong semua life orang. of their Jadi gue bantu orang-orang yang ada di kesenian gue. Lu nggak tahu, ada banyak orang-orang yang udah berubah hidupnya karena stand up. You don't Tapi dia realize bisa aja how nggak jadi many stand up comedian people lagi karena nggak ada transform duitnya, their nggak bisa menghidupi dia. life because of stand up comedy. Stand up comedian tuh datang dari latar belakang yang lu nggak bisa tebak. Marcel tuh dulu Angelo People atau don't jemput know my lonte, background. Marcel used ada yang to buruh drive, pabrik, escort around, ada yang deliver begal. drop for fact. Yang gue ingin adalah
Ion is when they are, then they continue, so no one will come back to their old watch. But it's not easy, because maybe they know how to make a living from their work. I think that's why the company has Tomica Management, to have a comedian so that can help even if she hasn't such facility like a studio, cameraman, editor, fashion so he can the content takes gravity the question to happens. That's people how know because there were nostalgia people watching Panji or watching Awe or watching David and all that. That's my Chumika event because if they ditch their which make an event it's stupid they have to watch the president's speech. Children because the the last thing was once Arya the coach go home because they have enough money for a ticket. Same for the children. I make a promoter you don't have to pay customer wardrobe not even the negative of pay to facilitate you. Get the same money which I have because that's match Shomika ID. The event is just for me that's 20 can use money and turn pandemic comedian because of the Rosario Shomika media there which cover the because competition media them for sconefully Cobra make a van so they understand them. His coach media cover watcher is along the comedian make the continue to learn the physical so the children make merchandising which to gain Chomika VH internal no company the Mitch investor of course the Oxford sentiment say there's something to asking what problem the customer the products to it's nothing the supplier problem what so that's you want to say I have a trauma they will feel really wrong with my influence because my head had a trauma. I was the of crisis, the understand, the no have anything. Here the problem. So if you ask me why I get angry to office and turn at this why he will at the same time apart from my trauma with my brother. I am sleep with someone. My name is Jainal Arifin. Every day my life I regret. Living with him forever and have every did you know the uncle did you know that if was the uncle. It is now. It's for friends. You know it's sort of better than regular. I agree every day the work. Know that you the if how to return of that you if I went to tell you something first I teach my father by to try my father I said which block the kill your dream because a heart you hate them as if bury them. The only fan arrest when you are out is the form of regret. Kalau lu tanya sama gue, sukses itu apa? Adalah ketika gue tahu gue mau meninggal, terus gue ngaca, terus gue bisa bilang sama diri gue sendiri, gak ada yang gue sesali dalam hidup. Gak ada hubungannya sama uang, gak ada hubungannya sama barang, gak ada hubungan sama pencapaian, gak ada hubungan sama waktu. Pokoknya kalau gue udah mau mati, terus gue bisa bilang gue gak nyesel, gue menang. Jadi, lu semua pasti punya mimpi dan cita-cita. Sekaya apapun, sukses apapun itu, pasti ada sesuatu yang lu pengen lakuin tapi lu takut. Jadiin. Kalau lu ngeliat gue ngelakuin sesuatu tahun depan yang terlihat aneh, cuman satu alasan. Karena gue pengen memperjuangkan cita-cita gue gak pengen nyesel. As crazy as it may seem, I want to live my dream.
I want to live my And I dream. want you to do the same. And I want to do the same. Apapun yang lu inginkan Whatever dan you lu want cita-citakan, and you kejar. aspire, pursue it. Gua pikir urusan I gua took sama my bokap gua itu dealings cuma with ada my father were kaitannya only dengan gua dan related me dia. and him. Ternyata traumanya Turned out, berurusan the antara gua trauma dengan related dunia. with me and the world. Sama seperti Batman, Just like a Batman. sama seperti And just kejadian like what happened gua juga. with my uncle. lu nggak mau tua When you getting older, nangis ditanya sama cucu lu dulu cita-citanya apa. you don't want Jadi to be kejar. asked by your grandchildren Kejar cita-cita what is lu. your dream. So Perjuangkan karena lu tahu chase your dream, itu fight yang for akan it, membuat lu bahagia. because you know what makes you Kata W.S. happy. Rendra kan perjuangan adalah pelaksanaan W.S. kata-kata. Rendra Jadi lu ngomong, lu say, lakuin. the Itu struggle perjuangan. is the implementation of words. Mimpi lu nggak bisa mati. You say Dia cuman akan and you pingsan. do. That's your Sekeras-kerasnya lu pukul. struggle. Remember, Sekeras-kerasnya lu you hajar, dia hanya cannot akan die. pingsan dan bangkit So manusia. never Kita give tua up at dalam your bentuk dream and pingsan. no regrets. Wujudin mimpi lu, perjuangkan. Make your dreams I come know true. you may not believe this, but I I know love you may not every believe this, single person in this but I building, love and I just want you to Every be happy. single person in this building, No and I just regrets. want it to be happy. No regrets. Makasih banyak semuanya. Selamat malam. Thank you very much. Good evening.